अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आर यू टू फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो है अंबर नाज ऑफिशियल की करंट वीडियो पे, जो कि अभी उन्होंने डाली है, आज ही के दिन उन्होंने डाली है, पाकिस्तानी टाइम में मॉर्निंग के टाइम उन्होंने ये वीडियो डाली है, जिसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स और भाई के साथ जो है वो वीडियो अपलोड की है। और इस वीडियो में उन्होंने मोहसिन का नाम लेना भी पसंद नहीं किया, उन्होंने कहा है इस शख्स, उस शख्स, इस शख्स, उस शख्स। और इसके अलावा उनकी बहनों को भी उन्होंने जो है वो लपेटे में लिया है, उनके बारे में भी सारी हकीकत खोल दी है। और बहुत अफसोस हुआ है कि किस प्लानिंग के तहत इन लोग को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से ये दोनों बहनें मिलके स्वीटी जी व्लॉगर जो कि बहुत ही स्वीट बनी रहती हैं, जो कि हमें नजर आते हैं, देखते हैं हम अपने व्लॉग्स में जो बता रही कि मैं तो नॉर्मल रूटीन पे आ गई हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इस बात को भी अंबर ने बहुत आड़े हाथों लिया है। अंबर जो कि हमें काफी दिनों से खामोश दिखाई दे रही थी, ना उनको कोई व्लॉग्स आ रहे थे ना कुछ आ रहा था, आज उन्होंने अपना दिल एक तरह से खोल के रख दिया अपने व्यूअर्स के सामने और लोगों के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज उनको आ रहे हैं। स्वीटी जी के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत ही साजिशी औरत है ये, इन्होंने ये सारी साजिश की है। और अंबर का कहना था कि शुरू में मैं बहुत ज्यादा जो है वो तंग थी, बहुत बर्दाश्त करती रही, लेकिन वही बात है कि बर्दाश्त इंसान कितना करेगा, जब बहतान लगाना शुरू कर दे एक इंसान दूसरे पे, तो फिर वो सब खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने यही बात बताई कि जो इनके ऊपर दूसरी शादी का जो उनका कहा गया कि पहले निकाह हो चुका था, उसका प्रूफ उन्होंने मांग लिया है। और उन्होंने कहा है तीनों बहन भाइयों से, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा है कि वो चलते फिर रहे हैं, तीनों बहन भाई अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं रोज के रोज, स्वीटी जी ब्लॉगर और हनी ब्लॉग्स लाइव जो कि इनका है चैनल, दोनों के लिए उन्होंने कहा है, दोनों बहन जो मोहसिन की दोनों बहन है उनके लिए कहा है कि अब मुझे ये नजर ना आए इस तरीके से बगैर प्रूफ के बगैर मैं छोड़ूंगी नहीं। और जो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम इन्होंने लगा दिया है, इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया उसका प्रूफ दें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि खुला के पेपर हमने कल इनको पहुंचा, कल इनके लिए निकल गए हैं, उनको पहुंच गए होंगे खुला के पेपर। और इसके बाद इनके वालिद का कहना था कि 2 नोटिस इनके पास अभी और जाएंगे, जो कि इज्जत का इन्होंने जो इतना इज्जत उछाली है उसका, और इसके अलावा वो प्रूफ मांगेंगे जो उन्होंने जो है वो पहले निकाह का बात बोली है। और इसके अलावा अंबर का कहना था कि जो है मोहसिन और उसकी फैमिली को पहले ही बता चुके थे कि इनकी जो है वो पहले मंगनी हुई थी, और मंगनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती जिसको बहुत वावेला मचाया जाए। बहुत लड़कियों की मंगनी होती है, खत्म हो जाती है। मंगनी हुई थी 4 महीने चली, जो कि खत्म हो गई, ये बात पहले ये लोग बता चुके हैं, तो फिर इस बात पे इतना ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही क्या है। तो और जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं शादी की बताकर, वो मंगनी की तस्वीर है, जो कि बकौल अंबर की मैंने खुद इनको भेजी, क्योंकि मुझे बोला गया, कोई खुशी से नहीं भेजी, मुझे बोला गया कि दिखाओ कैसी लग रही थी। तो कह रही जब मैंने कहा मेरे पास तस्वीर नहीं है, सिर्फ अपनी होगी तो होगी, तो अपनी ही तस्वीर उसने भेजी। तो कितनी गलत बात है, किसी लड़की ने आप पर भरोसा करके जो आपके निकाह में उसने आपको भेजी, और आप इस तरीके के उसके ऊपर बहुतान इल्जाम लगा रहे हैं। और उसके बाद बिल्कुल उनका कहना करेक्ट था कि आप छुप गए, कोने पे जाके बैठ गए, ऐसे कैसे छुप गए आप बगैर किसी को प्रूफ दिए, और इल्जाम इतना बड़ा लगा के आपको प्रूफ देना पड़ेगा इस बात का। सिर्फ आपने उसको तलाक देके या खुला लिया, उसने तलाक तो खैर नहीं हुई, खुला लिया, आपने छोड़ा नहीं उसे, या उसने आपसे छुटकारा नहीं हासिल किया, आपने उस पर बहुतान लगाया जिसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और लाएं सबूत, लाएं सामने रखें सबूत। हम और उनके वालिद का कहना था, बनास के वालिद का कहना था कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप समझ रहे ना किसी की इज्जत उछाल के और बिस्तर आराम सुकून से बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। स्वीटी जी व्लॉगर और जो इनकी बहन है हनी, उनके बारे में यही कहना होगा कि वो इतने आराम से अपने आप जो व्लॉग दिखा रही है, उस पर भी अंबर ने बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचाया और कहा है कि अंडे पराठे की वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, कि हम नॉर्मल रूटीन पर आ गए हैं। अब बताएं, आप जो आपने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए उसको प्रूफ करें। इसके अलावा मोहसिन के लिए भी उन्होंने कहा था कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो किसका होगा, जो अपने माँ बाप को सजदा करवाए। उन्होंने ये बात अंबर ने बहुत ही अजीब बात की है, जो कि बहुत अजीब सी फील हुई है, लेकिन ऐसा होगा जब भी, तो वो इतने वसूख से बात कह रही है। तो उन्होंने कहा कि वो अपने माँ बाप को अपने पाँव पे सजदा करा दे, तो उसके लिए बीवी क्या चीज है। और फिर अंबर नाज का यही कहना था कि जो निकाह का इल्जाम लगाया है, रमजान के दिन थे, मैं कुरान पढ़ के सो रही थी, फजर के बाद रोजा रख के कुरान पढ़ के मैं सो रही थी, तो मुझे कॉल आती है, मुझसे कहा जाता है मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो। तो कह रहे मुझे बोला गया कि तुम्हारे का पहले निकाह हुआ था। कह रही मेरी नींद ऐसे उड़ी जैसे कि मैं सदियों से ना सोई हूँ। कितनी दुख तकलीफ की बात है कि आपका हस्बैंड आपसे ये बात पूछ रहा है।
کہنے میں نے کہا کس نے تم سے یہ بات کہی ہے؟ تو کہنے لگے میں گیا تھا تو وہاں پہ پلمبر کے پاس یا میکینک کے پاس، میکینک کے پاس میں گیا تھا، وہاں پہ ایک پامسٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرا ہاتھ دیکھ کے بات بتائی ہے کہ تمہاری بیوی کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ کتنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے کہ آپ کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھا رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کسی کو ہاتھ دکھائیں تو غیب کا علم حاصل کرنا چاہیں تو غیب کا علم صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاتھ دیکھنا دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، کسی کو اس کی نالج بھی ہوتی تو وہ بھی نہیں دیکھتا، بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا۔ تو ہمارا یہی سوال ہے محسن سے کہ آپ نے اتنی فضول بات پہ یقین کر کے اپنی بیوی کو بالکل ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور اس کو بولا کہ تم قرآن اٹھاؤ، اور اس کے بعد اپنے امبر نے اسکرین شاٹ بھی دکھائے جس میں انہوں نے بولا کہ تمہارے جو قرآن اٹھانے بھی مجھے یقین نہیں ہے، میں تمہاری اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کے بعد اپنے پیرنٹس سے لڑ دڑ کے وہ گھر سے نکل گئے اور پھر سارا بلیم امبر پہ۔ یہ ساری باتیں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ سننے کو مل ہی چکی ہیں، لیکن ابھی کرنٹ جو ولاگ میں جب انہوں نے بات کر دی امبر نے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ دونوں بہنیں اور یہ بھائی، تینوں بہن بھائی یہ جو اچھلتے پھر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اب یہ مجھے نظر نہ آئے، بغیر پروف کے مجھ سے بات نہ کریں گے، بغیر پروف کے یہ مجھ سے بات نہ کریں، اور اب یہ میرے پاس لے کر آئے پروف۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بہت اذیت میں رکھا ہے انہوں نے، بہت دکھ، بہت تکلیف دی ہے، بہت زیادہ میں روئی ہوں، یہ جتنا ٹائم گزرا ہے ہمارا میں بس اپنے آپ کو ثابت ہی کرتی رہ گئی، اور بہت زیادہ انہوں نے مجھ پہ بہتان لگائے، الزام لگائے ہیں، اور کافی دکھی تھی وہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے جو انہوں نے اسکرین شاٹ شیئر کیے تو پتہ چل رہا ہے کہ کتنی شیطانی عادات ہیں دونوں بہنوں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہنی بلاگر ہیں ان کو ان کی بیٹی کی قسم دے دی کہ تمہیں تمہاری بیٹی کی قسم ہے کہ تم جو ہو وہ اپنا یہ پروف دو مجھے جو تم نے اتنا بڑا بہتان لگایا۔ اور سویٹی کو انہوں نے کہا تمہیں تمہارے میاں کی قسم ہے، پھر انہوں نے کہا تم تو اپنے میاں کی بھی نہیں ہو، تمہیں کس کی قسم دی جائے، تمہیں تمہاری قسم ہے کہ تم جو ہو وہ دو پروف۔ اور محسن کو انہوں نے کہا کہ جو لاسٹ میری بات ہوئی ہے تو اتنی غلط بات اس نے کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی جو انہوں نے بات کہی۔ اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے صرف آخری الفاظ جو میرے تھے وہ یہی تھے کہ جاؤ اللہ تمہیں بیٹی دے۔ تو بیٹی کا دکھ جو ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ جب بیٹی دے تو انسان کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نصیب بھی اچھے عطا کرے۔ تو اتنی بڑی بات جو انہوں نے کہی ہے تو کتنے دکھی بھی دل سے انہوں نے کہی ہوگی ہم جان سکتے ہیں کہ انہوں نے محسن کو جو کہا کہ جاؤ اللہ تمہیں بیٹی دے، اور پھر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو تم کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہ تو 100% بات ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم شبانہ کی بات کر لیتے، کوکنگ میں شبانہ آنٹی جو ہے ان کا یہی کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے صبر کیا ہے وہ ہم نے اس پہ صبر کیا ہے جو ہم پہ انہوں نے جو ہمیں بہتان لگائے، لیکن جو ہماری عزت اچھالی ہے اس پہ ہم نے صبر نہیں کیا۔ جو انہوں نے ہم پہ دوسرا نکاح کا، جو ہماری بیٹی پہ پہلا نکاح ہو چکا ہے اس کا جتنا بڑا ہم پہ جو ہمیں ہماری عزت اچھلی اس بات سے، ہم نے اس پہ صبر نہیں کیا۔ اس کے لیے ہمیں پروف چاہیے ہی چاہیے۔ ہم نے جو صبر کیا ہے وہ ہم پہ جو بہتان لگائے گئے، جو الزام لگائے گئے اس پہ صبر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کالا جادو ہم کرنے والے ہوتے کالا جادو تو آج میری بیٹی خلا نہیں لے رہی ہوتی۔ امبر ناز کا کہنا تھا آج میں خلا نہیں لے رہی ہوتی، آج آپ کی بیٹی خلا رہی تھی اگر اس پہ ہم نے کالا جادو کیا ہوا تھا، جو ہم پہ الزام لگائے گئے تھے کہ کالا جادو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محسن کے لیے ان کا کہنا تھا کہ جب میری ویڈیو پہ اس پہ بات ہوتی تھی تو عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا، کہتا تھا مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، مجھ پہ کالا جادو کر، کبھی الماری کے اندر گھس جاتا تھا، کبھی الماری کے اوپر چڑھ جاتا تھا۔ تو یہ ساری حرکتیں تو کوئی نارمل شخص تو نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کو بھی کافی انہوں نے بولا کہ یہ سب چیزیں مجھے بہت اذیت دیتی رہیں، اور میں باتوں کو پچھلی باتوں سے سٹارٹ نہیں کروں گی۔ انہوں نے رمضان سے جتنی ان کے ساتھ مسئلے مسائل شروع ہوئے ہیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پورے رمضان روزے میں اس شخص نے مجھے رلایا ہے، مجھے اتنی تکلیف دی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور صحیح بات ہے کہ جب انسان اس طریقے سے دیکھ لے، پہلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کہ جب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دماغ سمجھ رہا ہے، کان سن رہے ہیں کہ یہ سب اس طرح ہو رہا ہے، تو آگے جا کے وہ جب ساتھ میں رکھے گا تو کتنا دکھ تکلیف دے گا۔ بہت سے لوگوں کا نکاح ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف آپس میں بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہوتی جو جس طریقے سے انہوں نے دکھایا، جو کرا ہے محسن نے۔ اس کے علاوہ ان کے والد کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ جب سے نکاح ہوتا ہے تو عدت نہیں بنتی، جو کہ بالکل صحیح بات ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے رخصتی نہیں ہوتی تو عدت نہیں بنتی۔ سارے انہوں نے کہا ہم نے جو ہے وہ سارے علماء فکر کا جو ہے وہ ہم نے مشورہ دیکھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ عدت نہیں بنتی اور ایک طلاق پہ طلاق ہو جاتی ہے، تو تینوں طلاقیں ایک ہی طلاق میں واقع ہو جاتی ہیں، اور حق مہر کا بھی یہ ہے کہ جتنا حق مہر ہوتا ہے اس کا آدھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ یہ سب تو ہیں جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جو اس کا پہلے نکاح کا دعویٰ کیا اس کو
आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और जाते जाते फिर अंबर नाज ने कहा कि तीनों बहन भाई मुझे नजर ना हो जो अपनी वीडियो अपलोड करते हुए सोशल मीडिया पे उछलते हुए कि हम रूटीन लाइफ में आ गए, रूटीन पे नहीं आओ तुम लोग, जो भौतान लगा के एक कोने पे हो गए हो ना, ये नहीं चलेगा। तीनों अगर आओगे ना मेरे सामने तो प्रूफ के साथ आओगे, लाओ निकाहनामा लाओ। किस किस पामिस्ट ने बोला है उनको कि जो इसका पहला निकाह हो, उसी को बुद्धि से पकड़ के ले आओ। तुम क्या बोल दिया उसने? तुम इतने तुम्हारे ईमान कमजोर है कि तुम किसी राह चलते इंसान पे भरोसा कर रहे हो अपनी बीवी के लिए, कि उसने तुम्हें बोल दिया कि इसका पहले निकाह हो चुका और तुमने मान लिया और तुम चले आ रहे हो, उससे कुरान उठवा रहे हो। तुम्हें दीन की समझ अकल कुछ भी नहीं है। अल्लाह से लोगों से बचाए। और हम कहते हैं कि अंबर नाज शदीद खुश नसीब औरत है जो कि उनको इस तरह की फ्रॉडिया और चालबाज और शैतानी दिमाग के लोगों से उनका हो गया छुटकारा। इसके अलावा उनके अंबर का ये भी कहना था कि अंकल जो बोल रहे ना कि हमने प्रूफ देते तो 2 घर और खराब हो जाएंगे, तो आपको क्या परवाह, आपने जब एक घर अपने बेटे के खराब कर दिया तो हमारे घर में अगर किसी के 2 घर खराब हो रहे तो आपको क्या परवाह, आप रहने, आपकी बहुत मेहरबानी, होने दें घर खराब होते तो वो आप हमें प्रूफ दें। तो उनका यही कहना था कि बस प्रूफ 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 चाहिए, आप ये फजूल के बहाने ना बनाए कि घर खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। इसके अलावा जो मोहसिन के वालिद ने इल्जाम लगाया था कि जो है वो अंबर के वालिद जो है वो अपनी बेटी गुड़िया से बहुत ज्यादा तंग है, और उनका कहना है कि मैं इस लाहौर आ जाऊंगा जब मुझे छुटकारा मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो उस पर भी जो है वो अंबर के वालिद ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपनी औलाद से तंग होकर छुटकारा हासिल करके कहीं दूर भागे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ये सारा कुछ भी नहीं कहा, ये अपने से फिर वही फजूल बात इन्होंने अपने से लगाई है। तो सारी बातों का लब्बे लुबाब यही है कि अंबर नाज ने आज अपनी बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर दी जिसमें उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया अपने व्यूअर्स के आगे, और उन्होंने सवाल कर दिया है प्रूफ का। उन्होंने कहा है कि तीनों बहन भाई सोशल मीडिया पे मुझे नजर ना आओ बगैर प्रूफ के, आओ तो प्रूफ के साथ आओ, और ये बकवास करने की जरूरत नहीं है कि हम डेली रूटीन में आ गए, हमारी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो गई, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरों पे बहुतान इल्जाम लगा के साइड पे छुपने की जरूरत नहीं है। और अंबर का ये भी कहना था कि उनको जब उनकी ढोलकी हो रही थी बहुत सारे लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के मैसेज किए कि खुदा के लिए मत करो, मत फंसो, मत फंसो। उनका कहना था कि आज मैं उनको ढूंढती हूँ तो मुझे नजर नहीं आते, किसी फरिश्ते की तरह मेरे लिए आए थे और मुझे कह रहे थे मत करो, मत करो, मत करो, इनसे शादी मत करो, इनके ये लोग सही नहीं है, मत करो। खैर, तो ये सारी बातों में हमारा यही रिएक्शन बनता है कि अल्लाह इनको सब्र दे और इनको इंसाफ मिले दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि बहुतान लगाने वाला जो है वो कहीं का नहीं रहता। और जो अंबर ने कहा है कि जो है वो हनी को उनकी बेटी की कसम दी है, तो वो अपनी बेटी की कसम को निभाते हैं, वो आए और प्रूफ दें, और स्वीटी जी भी प्रूफ दें। और मोहसिन ने भी जो इल्जाम लगाया अपनी साबका बीवी पे, जो कि अब उनको खुला के नोटिस मिल गया तो अब वो नहीं है, उनकी जान छूट चुकी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहसिन ने भी जो इल्जाम लगाया है वो भी प्रूफ दें कि उनका पहले निकाह हुआ था। आज की रिएक्शन वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।